Urata marga masiraka, hilata kuyakaraka, marga masi, kurja quizás así la ruta se pañali, pachapura seña, chuimampi, hichakatatina. TV Perú, Campirusa Nacional FM, Uka, Aruskipaña, Uta Taipiu Hitarakata, Hanukaha, Guaira Uta, Hanukaha Taya Uta, Sasinsa Sapara Gillari, Morata Hilata, Yakraka, Uka Taipiu Hitarakatwa, Akiri Wahicha Weja, Utarakam Chekarua Purinta Niragika, Kitarakan Hai Humrakaha, Hat Separaxta, Automankau Hitana, Uta Mankana, Ikinya Mankana, Hanukaha Payasinya, Utana, Hanukaha Samakanya Hitarakana. Ukachaka Hitarakana, Aski Sumakusa, Arut Atapapuntawa. Arequipa sulka su chakauhitana, Tacna sulka su chakauhitana, puro chakara kurhagisilat Caracas, Kiburasilla Chumampiwa, Arunt Ataparakta, Moquewa chakauhitana, Cosco chakauhitana, aquí de Perú soy Pacharua, Arunt Ataparakta, Aymara Marcachiri la caja, Perú soy Pacharua, Hakata Separaktan, Haukatja, Tajirin Pipuriwa, Arunt Ataparakta, Hichakantatira, Ukabaja y Atiaura Campe, Callanta, Ukapayani, Hiwasaraka, Wakichapi, Hayuka Taipiu Hitata. Kurhama Punis Akiri Nairakata y Atiawe Jamurat Hilat Cuyacaraka, Repsol Juparakaja Ampi, Hichurua Loka Pareja Kurham Punsa, Ventanilla Chakaujitan Hampi, Kipka Petróleo Gawa, Warantata Karakira. Omacha Yataki, Pichu Yataki, Irnaka Urakaja Kurhama Punisa Sartea Tareja, Ukawa Gichawa, Loja Parakini. Rubén Ramírez, Acapachamama Urapesata, Unjiri Ministro Exterior Hamja Yatia Dirakina. Refinería La Pampilla Sato para Campio Aruski Paparakitain, Ansas Kipka Exterina Capampio Aruski Patainaj, Ukatua Akaya Tiaweja, Akama Hanastata Karaki. Pachamamar kan kus Ewinagasti kan aquí un casiraquiña paja. Pachamam toquet Eri Rubén Ramírez y Atias Caraquino. Empresa Repsol Yati Caragitaino. Hicha jueves urun irnakawi Pachanagasti un Eikaña. Kaukanaganti kan kus Adagaragitaina ukatuka Chakanakana. Un Haskanya Bataki irnakaskanya Bataki. Ni apakal kachaulia katur kotu chetanakaw kalkatap harakispa. Ramírez y Atias Caraquino a Repsol Yati Caragitaino. Kausay Haragispa wakuna irnakawinagatiu Caragispa uka nakampi pokapkanya Bataki. Ichakutin minam ekteristi unyanok Caragitaino Santa Rosa Laram Kotana Ancon Chacana. Ukamkik parakiu kachakansti chicas Caragitaino Jorge Muñoz Lima Marcair Perimbi. Payurumpi pekanchawita ipitsti chicas Caragitaina Matavif Caragitaino Repsol Kitapanagambi. Plan de contingencia toquet Aruski Peñadakiu Wakt Caragitaina. Rubén Ramírez Pecas Caragitaina Ukamkik parakiwa. Ministro Nagambi. Jorge Luis Prado, Eduardo González, Energía y Minas Taipita. Chaulia Caturinaca, Caparta Tanakampi, Marca Chirinacampi, Ujamas Kamach Lup Irinakampi. Yatia Urakampi Saranta Sipkakiyani. Urapa Chanti, Petróleo Caja, Guaranta Siwatairaja, Otama Caroja, Urata Barca Masiraka, Kurjabatian Piña, Ukapachat Pacha, Pusi Ururaka Heu, Ukatua, Kuraiman Hanaskinakau Utharaki. Kimsa pataka ukama chawla katuri na kasa hariwa irnaka parakiti ya karakampi uti ya katasipka kinyani. Aquí estamos dando el agua. Kun hamati amuyas Caragitaina ukamanagambiwa pocas Caragitaina. Walho yonakau laram kotan stihan kusat katasip harakina ventanilla chacana. Ancon kamas Santa Rosa chacana. Ukachakan petroleum pihan kustasina aywin kipana. Uyuanaka ukamas kotan kunatiut karaki ukanagampi han kustasna. Ventanilla Marcaid Cristi Pacanchawita y Pirmait Ascaraquino Hank Unchasñapa Emergencia Unyayapjañapa. La Pampilla Refinería Sokta Warang, Barriles Petróleo Nakauch Echcaragitaina. Tunca Kimsakalcone kilómetros cuadrados Kanagaru Laram Kotarusti Puriragitaina. Irnakarina Gasti, Empresa de Ipitis Chik Afharakina Omachayana Gampi. Laram Kota Montaña Ujana Ujamas Iskakoyona Gampina. Ukat Ukanagampi con jamás pocas Caragitaina, Ukat Ukanagampis Kaniu Marca y Piristi Wakt Caragitainti. Ekteristi Atias Carakino, Kim Zapataca Chaulia Caturinaka, Pachakutak Chakanstihan Kustata. Repartatas Han Chaulutipansti, Hakatasip Haragispa. Uchikabaja Pedro Castillo Perú Suyo Balcúa Halap Arakina. Urjabati Sokta Guaranca Barriles Ukama Petróleo Seta Ukawa Guaranta Taja Larama Cotaruja Katasirakina Ventanilla Chacau Gitana. Ejército Payapayanacana Helicóptero Jatawa Balcusti Halap Arakina. Kurhama Purisa Ukachakau Hitarakaha Hakataseja, Halukarakua Hupaja, Alaha Chakau Hitatja, Uint Arakina. Ukakip Karakiwa, Ventanilla Chakau Hitata, Ancon Chakakamaja, Inach Arakipuri Uyaseja, Uksa Unharakirao. Unai Manhanaskinaka Uyaseja, Ukatsa, Ukaraksa Hupaja, Unharakinao, Amuit Arakinao.
Petróleo waralta siwit haburata hilat Culiacaraka, kimsa sulkaparka ukitanakan wampi pachamama ora kesaha sinti usuntata hakatas haraki. Kunay mana hakasi dinaka ukachaka ukitan hautarake, ukanakasa, lihut akisiwir wa hakatas haraki. Untuk sipkakinyani. Un pingüinito, ¿eh? Un pingüino, ¿no? Batido, pingüino. Y un pingüino. Petróleo, Chiarumawa, Ventanilla, Larama Kota Kawaya Ukitarja, Naira, Semana Tuktea Wenua, 40 Sirakitaina. Ukachika Ukitana, Uiwarak, Kwakip Krakiaka, Hakirinaka Hanaskinwa, Hakata Sipharaki, Aka Hakirinaka, Lihu Usuntata, Ukakip Karaki, Yahapanagarusti, Hiwaratwa Hakip Harakitaina. Héctor Aponte, biólogo, Askia Tratataja, Hijururagana, Ukakip Karaki, Jutiri Pachanakanja, Akapachasaja Kurham, Saja Katasispaja, Ukwa, Yathat Enerakina. Plankton Ukaja Kaujapuneinas, Ukatja Chauliana Kaja, Ukarip Harakiu, Ukambeja, Sintiha Naskinwa, Hajatas Haparakej, Ukatja Hacha Chaulianakaja, Iska Chaulianak Ukakip Karaki, Tantio Chaulianaka, Mank Sisnua Hupraka Hakase Parakej, Ukamambeja, Sin Punwa. Han askiruja kute jarakispaj. Ukat hayaka amuit awejo tarakipe. Chauyaka turinakate uka chauyaraka katop hasbuka pachanja. Hiwas pachawa, malt asiparax ugatja, usunt haparaxnao. Ukapi han askigetej. Akachi araumaja, Kotaroja, lihuman tantatauja katasiraki. Tata wilkana kant awe prahariwa mantaiketej. Kotara hakasirinakaja, ukampio hakasiparakej. Sasirwa sarakina. Markasarja akama warta urakaja utakiporeo. Ukatja hilja, Chombe ora kecha uhitanwa, ukaja unjata karaki. Sasinsa hanashtan irakinao. Hachete una kautej. Chombe ora kecha uhitanja, pawaran kamarata, pawaran katunka yatunkani markabaja, nya pusipataka, ukama kutinakawa petróleo charumaja warta siwatainaj. Aponte hupaja, akama warta urakajan utaya patakeja, tubería sata ukarakaja aski uyakip tatanyapa ukatsa aski chatanyapao. Sasinsa sarakidao. Ukchit kamaja, serfor taipina ernakerirakawa, kauchapi, uiwarakatejan askenja, ukachaka uhitanakarja kata sepjeja, huparakau yerapta parajina. Parque de las leyendas sata ukachaka uhitarua, akau iwarakaroja, apapjarakina. Yatia uragampi seranta sipkakiyani, perususa, etenchawipa taipitja, Comité de Crisis Sata Utano Epjayani, Petróleo Wartawita, Pachamama Oregesaro, Omacha Pjayapataki Sasilwa, Saraki, Sasilwa y Atiare Paraki. Ukchika Baja, Ministro Nakara Pechtiri Pasti, Iskawara Garo, Kijilja, Tunka, Maranita, Tunka Bayani, Marankama, Bakut Ewehampi, Lunes Pase Urua Kanyante Atajas Pajas Asilwa Saraki, Ukama Boniti y Atjata Sipkakiyani. Consejo de Ministros Ukataipin Stihil Pechasti Aruski Papjarakinwa, Petróleo Guarar Payavita, Ventanilla Ukachakana. Se ha decidido. Amdata Garagiu, ministros Kototaipita, Mag Comité, Crisis Toquetut Eyaskaragine. Ukatuka Taipitsti, Irnakas Karagini, Takin Bachambi. Sector Anagatsti Chit Ayadagi. Hankai Irnakayadagi Ukamaskus Pokayadagi. Akiri Comité Koto Irnakirinakasti Walha Ministerios Ukataipita Pajarakiwa, Pachamam Toquita, Yapundurain Toquita, Defensa, Produce, Ukakik Paraki, Relaciones Exteriores Ukataipinakata, Gabinete Ukataipin Pechteristi, Hanan Chandrakiwa, OEFA Ukataipiru Yatio Inaktoquita, Kunhamasa, Repsol Ukataipin Irnakaski Ukanaktoquita. Habrían verificado que la. Unya nakapjaragitain, Yatia Winagastihani Pachpagaragitain. Hanan Japjaragin Mahukakis Kanyusta Kasapana Ukama. Ugat Unya nakapjaragitain, Ugat Stihani Ukamagaragitain. Pairin Unya nakapjaragitain, Hanima Plan de Contingencia Ukastiu Karagitain. Ukakik Paraki Unyaki Papjarakiniwa, La Marina Hupan Lurawinakapa, Kunhamati Hupanakasti, Haniwat Tsunami Ukasti Uchkaniti Sapjarakinwa. Hemos pedido que nos informe. Mais Karakino Yatiani Pjanyapa. Unats Hanuak Atham Unyanokatak Pachan Ukatsti Haniati of Karakinti. Yatiani Chinti Ukatukas Maita Karakino Pokatani Pjanyapa. Ukatsti Yathatawinakansti Unyaki Papjarakiniwa, Repsol Ukamkik Paraki, La Marina Hupan Arsuinakapa, Ukamatak Hitisa Huchani, Ukanaka Yathatanyataki. Creo que es un tema que. Amuya Sirakiu Kanaktogatsti Yathata Pjanyapawa. Repsol Lukatu Yapjaragispa. Ukatsti Komarain Toketsti, Gobierno Taipitsti Amtjarakiwa Makamachi, Patakim Sakalaktunka Urunakampi, Estado de Emergencia Ukaruchenyataki, Ukanyikamasti, Vázquez Jupastier Surakinwa, Sulkanakaru Bakuna Tokita. Probablemente el día. Untas Karakiu Lunes Surun Kaltas Karagispap y Tanta Sinyampi. Lima Chakana Ukamasia Kasulka Suyunakana. Sulkirinakampi Han Kumar Kakata Sirinakampi.
Ukamkik para kiwa wawanakampi tunga watsti tunka mayani marankama. con los niños Akiri konferensia Ruski Pavinsti, sulkasuyo yatiri nakasti ukan kaparakinwa, Cusco, Tacna, Arequipa, ukakik paraki piura sulkasuyo nakata. Edilberto Salazar Sender Jupasti Murat Hilat Cuyacaraca Red Asistencial de E-Salud Hal Ucanwa Auraquina Nairaja Hichasti Machaca Gerente Regional de Salud Jambawa Utjataraki Arequipa Sulcasu Chacauhitana Masuru Tuncaya Tuncanurona Casaraquere Akiri Paxinja Yatianja Panawa Kipka Akiri Sulcasuna Oipa Taipiujitata Salazar Sender Jupasti Nairakatja, Iskawa Oragarua, Bakutka Tareja, Uka Iragawi Usarte Atalis, Asinsa, Sarakinao. Uka Kipkarakiwa, Kaukitara Kantia, Kayan House, un Peja Sinteo, Sunta Taraka, Hakat, Asipreja, Uka Chakaukitara Garua, Irnakata Karakiris, Asinsa, Sarakinao. Salazar Sender, Jupasti, Pawaran Papatunka, Mayari Barana, Chinoka Pascamawa, E-Salud y Pirja, Ahora Kitaina. Ukatawal Hariragawa, Haniwa Kusha, Irnakaukiti, Sasinwa Saprakina. Wakayo Barkan Hawal Hapoyeri Tatapa Barakawampi, Yankau Sumpi Pikate Seprakitaina. Uka Kipkarakiwa, Tahna Sulkasu Hitan Hampi, Kipka, Servicios de Consultorio Sata Ukachakau Hitarakan Hajera Karo Haniu Katukapkiti, Hospital Regional Koyanya Uta Chakau Hitara Sasinwa Sapraki. Ukama Puniti y Atjatapayani. COVID-19 yankau sumpi usirinagasti hitjatas kagitaina ukat ukayakansti kitenagas kumar kakawita ipitsti irnakap karagitaina hupanagasa. Usuntatau hakatasip karagitaina. Sinti han kustatau materno infantil qoyanitansti injasip karagitaina El Carmen Chacata Huancayo Marcana. Pescatunca Pacalco irnakarinagawa piap karagitaina. Ukamakipan consultorios externos sari nagarusti hanipogap karagitaindi. Chakpachan Ginecología Taipita. Daniel Alcides Carrión Colinutani Tunca Tunca Mayani Irna Jerinakawa. Ukamas técnicos. Ñankampi Waktadasti Hakatasip Jaragitaina. Ukatu Kanagasti Pesca por ciento Hakaragispawak Alpach Irna Jerinagata. Ukamanakut Hikipan Usutanagampisti Ukayakan Hani Kipartap Karagitaindi. Tacna Sulcasuyo Colinitansti Irnakawinakampi Estas Karagitaino Consultorios Externos. Upanakampi. Ukamagaraguiteino Kumakakawita Ipit Us Katupjipana. Y a medida de que vayan Akamtanagasti Faxitukuikamau Absus Karakija. Ukat Uñanokas Karakini, Hitjatawinagasut Karagispa, Ukanagarjama. Ukamas Hitak Karakiniti, consulta externa Ukampis His Arasraginia. apertura de la consulta externa. Tunka Pusine Kolirinakau coronavirus Usumpi Mistop Karagitaina. Ukat Kupanagasti Utapchakan Unitasip Karagitaina. Ikamarkan Patunka Irnakarinakawa. Félix Torrealba Gutiérrez es Saluta y Pitpacha Colanitana. Yakauhan Unchatap Jaragitaina Uskatusna. Hichak Paurunagansti Usutanagasti Walganikiu Colanita y Perú Sarap Jaragitaina. Taklinagasti Maitap Jarakino Takpach Marca Chirinakaru. Marca Kawin Amdanagabas Utki Ukat Ukanagasti Yakaska Puniatagi. Colegio Médico de Piura, Juparacao, Ampi, Yatiare Paraki, Kurhamati, Pakal, Tunca, Mayani, Ukama, Médicos, Coyirinagao, acaso el caso Gitarja, COVID-19, Yankao, Sumpi, Picatata, Wampi, Usuntata, Hakata, Sepre, Sasirwa, Juparacaja, Canastre, Paraki. Mayawa, Unidad de Cuidados Intensivos, Sata, Ukata y Peugitarja, Sinteo, Usuntataporeo, Hakata, Siraki. Uchilcamaja, Sohtatunca, Sohtani, Ukama, Coyirinagaja, Utanagaparwa, Hakata, Sepharaki. Ukat, Yajaparakaja, Niawa, Umarapta, Sipkeja, Sasirwa. Cristian Requera, Decano Collereja, Arsuniraki. Tunca Sohtari Unona Casarakere Akiri Chenoka Pasenja, Ukurkamaja, Patunca Pacalpuni, Ukama Collerina Kakiwa Akayan Kausumpeja Usuntatapana. Kimsa Urunwa Ampi Hichaja, Pusitunca Pusine Jewa, Aka Yankao Sumpe Usuntatarakaja, Collerina Caja, Kipka, Tunca ya Tunca Urona Casarakere Akiri Pasenja, Ukurkamaja Sasinsa Jupaja, Hanash Tandirakiwa. Requena Kupaja Arsunis Kakirao, Hadikiwa, Kauchapiragati, COVID-19 Usumpe Usunta Tarakaroja Coltapeja, Kuparakakiti, Aka Yankao Sumpeja, Katunte Asipataina, Hanukaja, Yaka, Collerina Caja, Yaka Usunira Caroja, Katuptapeja, Jupanagasa, Aka Yankao Sumpeja, Usunta Parakiusa Sigua Hanash Tandiraki.
Yuga Jakarta halt au panyari hijaha kosko jakaro halano panyari. Pusi warangka hila ukamba. Oliri tatapa barakawa. Bakuna wasi. Uka wakichawa huparakaha satea parakine. Utatu tua huparakaha COVID-19 usutaki uka kipkaraki. Pisti usutaki bakuna kojaraka itan nukeriwa sarawa parakine. Uka kipkarakiwa walhachaka ukitarakarwa harikiwa markachirakaha punta kiteja ukachaka ukitarakarwa hilak sarataneja sasinsa yatiere parakiwa. Uka kipkarakiwa pechtiriragasti sapapatakat hakim sakal tunka pescani markachiraka pakunt ata hapaspa ukawa ampi abuyataski sasinsa huparakaha yatiere parakiwa. Kipka kauchapi provincia chakau kitarakanti uka kipkaraki sulka barka chakau kitarakan ha barka chiraka ha hadira ha pakut atapkeja sinti ha yau kitana hakata siwita uka chakau kitarakarwa hilha utat utha urt apharakini ukabatwa marka chirakaruha bakut apharakini. Uno sulka su kitaru hichaha purinta phayani kim sakan pataka hila congeladora sata uka kipkalaki paneles solares sata ukaragua redes de salud sata ukata ipitarakarua porta parakina que asapuno sulka suyo chakaujitana Dirección Regional de Salud ukata ipihitatua apta parakitaina ukabata walikusa bakura koyanaka apraka panyapataki iba panyapatakiwa COVID-19 usutaki ukakipkaraki yaka usurakatakisa aplakta parakiriwa ukabatwa markachirakarosa itan noka parakiriwa akiri sulka suyo chakaujitanja mayururwa hitjatarakita inampi waranka pataka maya ukaba markachirakau akayan kausumpe piantata hakata separaki ukatsa akayan kausumpeja pescariu hakauraka tuktaja parakitaina anchichaja puro sulka suyo chakaujitanja sapapatakatja pakantunka kimsani chaka kimsani poliwa markachirakaja hilire bakura koya katukta pataina ukakipkarakiwa sapapatakatja pescatunka kimsakan kuri barkachirinakawa payiri bakura koyanaka katok parakitaina diresa ukata ipiuhitatja aka bakunt eurak ukakipkaraki isnaka uraka hasartea taskakiriwa tapacha barkachirinakaro bakunt apanyapataki sasirwa ampi kanast siriparaki. Ya dia weha utaski ke hilat kuya karaka Hong Kong ukachaka uhitaro hichaha purt apayari ukachaka uhitan hamba hanas kiha puthaki poliu urhabati ampi hamster sata waraka aluhaniro hiware apayani sasirwa amta para kitaina COVID-19 yang kauso akan tawita urhaba apacha sukasti ya hata payariu ukatha Estados Unidos suyo chaka uhitan hilat kuya karaka prueba rápida sata ukahan koltaki ampi hidakiwa Churatari coronavirus usuta ya tata sijata keja sasirwa saparaki. Chiha politi kurha kisa ampi hilat kuya karaka ya kasura katsa ya tiaura kaja putadira kinewa. Estados Unidos chakan mai paragitaino coronavirus nyang kausut stihan kunjasinyapa ukamas inagi. John Biden pekteristi página web taipito und egaragina. Test caseros mai winaga. Sapa wila masinagasti pusikut unjata paragispau servicio postal taipita. Lupi nakaparagitaino warankani. Unyachanaka pokanya ukasti amuit askaragitaino omicron nyang kausudagi. Ukam kikparakio kwalinta nagaruskan sinti puripkanya badagi. Coronavirus nyang kausumpi usurinagas hitkatas kagirakina Latinoamérica aviala chakan baja. Ugatia katokat stinampi hitkatas karagitaina unyachanaga. Nyang kausut unjasinyadagi. Organización Panamericana de la Salud taipitsti mait abjarakinoa. Pista awinagas yanagatsut jarakispa. Ukat aski amuit awinakampi unjanagasti pokaskanyapa. Opes taipitsti amuit enif jarakinoa antígenos unyachanaga. Kitinagati COVID-19 usum jamás kakatasir jamap jaraki jupa nagatagi. Untas karakin hani wakisir jamaka puniragispati. Han usutanagatagi ujamas kitinagampiti chikt apkaraki jupa nagatagi. Ukat ukanakampi kaukantimista sipkaragitaina uka chakanagats mistup japoniya badagi. Hong Kong pekanchawi daibitsti absukarakin und ebjarakino pawaranka hamsters. Chinchillas, conejos, comas conejillos de India. Ukanaxti chakta ebjañabatagi. Kaukirinagati patunka payani urut khepata. Halyokalta paksit alatap karagitaina. Akam tanagasti hankuskaintaki unyanokas karagitaina. Hamster ukanakans coronavirus nyankausus katheta karagitaina. Malhawutana China chakana. Hong Kong chakan akan nyankaus karagitagisti inampi irnakap karagitaina.
Amtanakas utkaragitaina ukatukanagasti pakanyagaragitaina. Ukamkik paraki unyanchanaganbis walganiru injafkaragitaina. Ya dia udah kampi seranta sipka kiyari Pedro Castillo Perusu balkoha mama tapi wirwaha kata sirakida ya kasura kada balkura kapampiu aruski para kitaina. Hupasti angkaha sura garuha Perusu roha tupireha padau ukatsa kolksa irtap harakma akaja kauhitana iraka panyamataki sa sirwa sarakina. Ukakip karakiwa COVID-19 yang kau sura ainas kanya takeha kasurha iraka taskiu sa sensa hupaha sarakina. Akamarka empresario nagaru kamas angkamark pajaru kausai karakina akamarkansti irnakawinaga utkas kakinya bataki. Inversiones ukampichik asip kakinya bataki. Foro Económico Mundial Davos 2022 liknam apata karakina. Pedro Castillo hilirip ekristi kun kamas lup inok karagitaina ugatukanaks khanas arakino. Akamatapi taipin chik ap karakino al Latinoamérica aviala taipitap ektrina gambi. Castillo khanas askarakino kolqedoketsti kun kamas hitkatata karagitaina kasuyuna. Intas karakin kim zapatak pusitun waranka irnakawinakaw sart karagitaina. Wilkakuti vaccina ugatsti satakalta vaccina pa waranka patunka mayan marana. Ukamkik paraki inversión privada wakisiripan ars karakina. Kanait askarakin hilirip akanchawita ipitpach wakis karagitainwa empresa privada nagampichiktaña. Ukamat kunaiman irnakawinakas chamanchas iskakinya badagi. Inversión pública taipit kanait askarakinwa tunka warankani. Kolqinakampik umarka kawita ipita ukamkik parakiwa yatichaw yatakawita ipita. Amasinya badakiw lup iskaragitaina. Yati askarakino akawita ipitpach kun hamas. Akanyang kaurunagansti irnakas karagitaina. Arhataskakin pa waranka patunka payan marana. Peskatunka peskani warankani. Kolyanagampi puriniya pausu yaskaragitaina. Ukasti amuit askaragitaina takpach marka chirinagampi pokanyandagi. Usut hark akasinyatagi. Ya dia udah kampi seranta sipka kiyari hucha arktanya uta taipi ukitatha Ministerio de Economía uta chekarus harawa para kitaina. Urkapati akuru rakanja los incorregibles. Hupaha kera karua arkta sipkaraki ya thata sipkaraki. Urkapati akiri rakaja estado taipi ukitatha kolqi ukatsia kara gampwa apaka para kisapana sa sirwa sapjeja. Opartello hucha arktireja Ministerio del Interior Jupara Campín Bayast Septja, Ukatua Hichaja, Patunka Warankans Warankapa Solesa Tulqua Estado Taipetja Pakan Morap Katainaja, Uksait Eaptua, Sasirwa Jupaja, Arsulirakina. Yadia una campi seranta Sipka Kiyari, Policía Pañarakaja, Warikuswa Iraka para Kitaira. Kichakutinja los incorregibles Suparacaru Takeriu Saroa Patairaja, Madre de Dios. Arequipa, Uka Kipkaraki, Huancayo Marca Checau Hitarakana. Akiri Rakaja, Kipka, Sulkasu Rakana, Ekaurakapa, Harukaja, Etenchaña, Utanak Taiwa, Sarawa Parakitaina, Uka Kipkaraki, Marca, Irpaya, Utanak Taisa, Sarawa Parakitaina, Kurjaba Purisa, y Adjata Payari. Corrupción toquet irnak kasina pekterina kamas kuchar kirina kambi. Madre de Dios sulka suyo pekau kamau purip haragitaina. Los incorregibles toquet unjab haragitaina. Uka sulka suyun han kusap nakawinakaw kolkinak tokets utkaragisapana. Chaninchas karagisapano akim sapatak pakalkotunka warankanimbi. Ma empresarus cemento nakata pa warankatunka yatunkani marana. Uka tuka yanakasti kaukanti sulka suyo pakanjawita ipinsti ukanakak imas karagitaina. Ukarus hani pur karagisapaanti. Arequipa marcan karagisapano sulka suyo pakawinsa. Ukamkik paraki majes iska municipiona ukamas kailo machakana. Yatiasi Jaraquín Han Asti Chanincha Winakawa, Mark Pachansti Utjaraquizapana, Utap Jaraquiwa, Contraloría, Ministerio Público, Fiscalía, Unión Cascaraquinoa, Administración, Logística e Informática Taipi. Apurimac Marcansti Purip Jaraquitainoa, Gerencia Subregional Chanca Chacaru, Ukamkik Paraquiwa, Mara, Municipio Taipiro, Cotabambas Chacata, Niapach Papachanacan Ucachacansti Chit Atagaraquitaina, Paipach Irnacan Tanacan Aptabis Caragitaina, Computadora Nakata, Ucamas Archivo Nakambi. Ukasul kasuyun katuntanagasti haniut karagitainti. Huancayo Municipalidad Provincial Taipita. Gerente Municipal Jesús Alvarado, Cananchas Caraquinoa. Ukamkan Kusanagasti, Pawaran Katunka Yatunkani Marata Caragitainoa. Ukat Municipio Yatjata Caragitaina. Ukamat Gerentes Yatjata Caragitaina. Yatias Caraquino Kamhan Aski Cotuchasisna. Sistema de Administración Financiera SIAF. Han Kustayab Caragizapandi. Colcanakas Cementot Churata Caragizapana, Ukata. Hanin Puriata Caragizapandi.
Uchika baja surata ipina perteneja Luis Vera Castillo Jupasti, Cauchapi Kipka Sapjari Comisión de Fiscalización, Kapachi Luri Recate, Ukata Ipenja Apje Rakapreja, Jupara Karuampi, Saraki Taina, Urjamati Nayaja, Uka Chekaroja Yatireja Saraja Usasira. Bruno Pacheco Jupaja Chaman Pique Kunanaxa Lurma Sasinwa Sasapana, Ukatwa Ukiatirewa Jupaja Saranja Munaraki. Héctor Ventura, acá Kamachi Luriri acá, Ukata Ipina Perteristi, acá Jaqueroja, Haniwa Jutan Jamón Getej, Masuro miércoles uro taki Jupaja Osea Tana Jukat Janiu Jutaukitis, Asinwa Ampich Amampi Arsutainaja, Ukatua Hichaja, Luis Vera Castillo Paja Nayaja Saraja Usasinwa Saraki. Ukatsa, Akiri Comisión Taipina Perteri Paruja, Vera Castillo Jupaja, Nayaja Jutiri Semana Urunakarwa, Kamachi Luraya Uta Taija Saranja Bont. Ukatja, kunarak tihu para kahist anya. Munap heja ukanak hist asip ketaspau. Nayaja, kutkas kahau, yatias kahau, sasinwa saraki. Yatia ura kampi saranta sip kakiyani hilat punya karaka. Markachi dira kampi, ukakip karakip ehtiri kapampiu. Wakabam baca kau kitar hajah wa uruk tabu dia mantan tap hajani hijah kutiri patung kapusiri urunaka sarakeri akiri jenoka pasina sasirwa amtap para kitaina. Urhamati kipka carretera autotaki. Ganchake Wankabamba saranya ukitaha han askin wa hakata se hani wa tutata kite iraka urakaha hanyu karak wa para kaha bait asen hamurap para kitaina hijaha kun hansa hakata seha ukaraka yat kata panyani. Wankabamba markachi rina kampi ukontik para kiwa piura sulka suyok akterina kampi. Patung kapusini urutaki chino kapaksitagi. Sait enyatia para kina ukatukana kampi as aparakiniwa. Ukamanakasti pokaskaragisapan proyecto carretera Kanchake Wankabamba han pokadagipana. Amta nagarusti puris karagiteino kachakan amta paragiteino. Yaktas karagiteino ministro de Transportes y Comunicaciones Juan Francisco Silva. Yakteristi luki no kaskaragiteino makoto comisión ut sinyapa. Ukataipit empresa paruskipaña takaskaragispa. Kanchake Wankabamba autotaki han tukutagipana. Arus no kawinagampi chiktasin mayampi irnakawinagasti tukiasinya batagi. Ukamas kanais askakino kamachi nagada. Kaukire empresa nagati kontrato nagampi. Han pokap karagispa ukamas astap karagispa irnakawi kaldata nagampi. Jakanagat sait ap karagispa han pokap karagispati. Hani kausayas karagispati pakenchawi daipita mayampi irnakanya batagi. Ukanak toket mait anyasti wakis karagispa ukams lup inak karakino. MTC Taipit Akteristi Chiktas Karagiteino Matapiguina. Ukasti Plaza de Armas, Huamanga Chacano, Apatacaragina. Ukachacan Chiktap Karagiteino, Servando García, Sulca Suyuk Akiri. Wilmar Elera, Camach Lup Iris, César Revilla, Ukatsti y Delso García. Marcanagat, Ukat Iska Marcat Akrinagas Chiktap Karagiteino. Piura Rondero Quitapanacampi. Urata Marca Pasinaca, Walter Escobar, Ucapas Utinito, Ukatja, Yaja para Caja. Kipkaraki waricha utarakiu nayang suti haha ukama uti warichi lat kuya karaka naya Walter Escobar ukama tu ya kha Walter Escobar ukamraki ya kha ukakip karaki utarakiu maya paya kim sapusi halu kamari wa kam sutere prekha halu hari ya para kam sutere prekha homonimia ukama pi ukaha Castilla narutha kipka sutini sasina sapanyan hilat kuya karaka certificado sata ukakun hamsa apsnaha rediekta ipi kitatha yat khata phajani. Niama waranka kinaka perusiyun mainis tipan kamasti utkaragitaina. Ukat ukanaksti walkani ukanisun tapkarak pachati. Ukat kuna pachanti han kust awinaka sutkaragispa ukanakan han kust atas khatasip kharagispa. Ukamasach atanta winakana. Yakanagati sutimanakan hamut kharagispa ukanak. Kistas niatatap kharagisma Registro Nacional de Identificación y Estado Civil reniakta ipita. Maini hanukasti hil pachanin sutimanakan hamap kharakchi. Certificados kanak mai kharagisma sutipachpakipana. Acá certificado nak mesa de partes virtual chakna maip jaragisma reniakta ipida. DNI ukamas pusichaka tunkani ukaki umais kargitaina. Ukatu kataipiti atjatap jaragisma mainin sutina kapata. Estado civil, sexo, ukamas kaukan sutkep kargitaina. Kaukin surip kargitaina, kaukin kelkatap jaragitains. Kaukchap jaragitainsa, kamo kanagapata ukamas rejintana kapata. Urata Marca Pasinaka
Ukawa yatia urakaja tukteata jeuji wasaraka wakicha weja morata marca masinaka arumantigua wasitata naeja kutintani jukampi yatia uraka aptasita etasita ukama vilat kulia kanaka richa sumaki kabart apjanyani hichakucha no kanchis wakicha wiro kato kapjanyani.